Mayong buntag ka ninyong tanan. Salamat sa Ginoo kay niya nausab kita karon. Amo nay uluhan sa atong tun-an karon. Pero magampo na kita. Dalaygon ikaw o Dios ning takna sa kabuntagon karon. Aniya nausab kami nagaduol diya kanimo uban sa dakong pagpasalamat ug pagdayeg ug karon Ginoo among ginatugyan pag-usab nga ang pulong among madungog kini makahatag gayud kanamo og kalig-on sa among pag-alagad diya kanimo pagtudlo o pagpahimangno. Maingom lan akong ginatugyan diya kanimo akong kaugalingon nga magadala sa imong pulong. Ikaw magabendisyon niini. Sa ngalan ni Jesus nga mong Ginoo manluwas. Amen. Mag-istorya sa tagkadali. Dunay usa ka mag-uuma, farmer, nag-atiman siya og mananap, baka, kabaw o baboy. Yan yung gipadako. Unya, kaning tulo ka mananap, hadiyang nagkatapok sila, nagka-istoryahan na, nag-ingon, kabalo ba mo unsa hinundan nga nung giamo matag maayo sa atong amo? Ang baka mitubag, ako kabalo jud ko kay para makaproduce ko gatas. Well, kanindot. Ingon pong kabaw, ako kabalo sad ko para makatabang ko nila sa uma aron maglaro. Unya ang baboy ilang itutukan. Ikaw, boy, kabalo ka unsay hinungdan nganong iya kang gibuhi. Ingon ang baboy, para na sila'y makaong karne. So, mao to sa baboy kay ihawunon di ay siya. Well, sa atong kinabuhing Kristohanon o nganong buhat ta sa Dios, naman jud sa tayo purpose, naman jud hinungdan nganong iyatang gibuhat. O kay ni naman ta sa kalibutan, mao po ni ang usa sa mga buta nga kinahanglan natong masabtan nga atong paningkamutan kung unsa ang hinungdan nganong niata dinhi sa kalibutan. Basahon na to ang teksto. Bisaya ni, unya uman ani na English. Ay kabalaka tong di kasabot og binisaya kay na in English niya unya. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo og sa pagkinabuhi nga balaan. Kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mubiya sa grasya sa Dios. Og matngoni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo og makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Matngoni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Isaw nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan, gisalikway siya kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat bisan pag naghilak siya o nagpakiluoy pag-ayo. Sa English, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward,
As you know, when he wanted to inherit these blessings, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Well, little background. Kaning teksto, wala nag-mention kung kinsay nagsulat ani, kinsa joy author. Pero traditionally, daghang nagtuo nga sinulat kini ni Apostol Pablo. Pero napoy nagtuo nga dili kay kung si Apostol Pablo da magsulat, ibutang man niya iya ngalan. So, pero ang structure sa pagsulat dawi i-explain, dawi i-quote ang mga pag-transcribe dool man jud sa style ni Paul. Ang style sa pagsulat, ang pag-explain, makaingon man sila, sinulat yun ni Apostol Pablo. Pero hangtod karon, wa pa jud na mahibaw-an kung kinsa joy tinuod nga nagsulat ng Hebreo. Pero ang Book of Hebrews was written by a Hebreo to other Hebrews, telling them to stop acting like Hebrews. So, klaro siya nga sinulat sa usa ka Hudyo o Hebreohanon, kay nasayod man siya sa ilahang kaagi, gikan pa sa Genesis hangtod sa ilahang mga tulumanon isip usa ka Hudyo. So, swito man siya. Mo nang Hudyo jud ang nagsulat ani. Unya, nining panahon na daghang Jewish believers nga nibalik sa ilahang naandang relihiyon as Judaism kay aron makaiskapo sa persecution. Kay grabe ang persecution nining panahon na. Kaya sayod mo kay Stephen nga gibato hangtod mamatay. O nagkalatagaw-latagaw sila. Uban gipangbaligya ila mga butang. Ang uban giilog jud ang ilahang mga katigayunan. So nangapobre ang mga Kristohanon ani mga panahon na nagtago-tago. O, laliman ka na. Kung ikaw nakay pamilya, nya sa usa ka pamilya, ikaw ra nahimong Kristohanon, imong asawa wala, imong anak wala. Unsa may imong buhaton? Posible nga give up na lang ka. Doon napoy anak nga nahimong Kristohanon, ang amahan dili. Unya kay ang imuhang katigayunan o ang imong pagkaon under pa man sa imong amahan. Karon kung isalikway ka sa imong amahan nganong nahimo kang Kristohanon, wa na kay kataguyon ng mapanunod gikan nako. Mapas mo ka. Wa kay makaon. Mao nang posible nga mo give up na lang ka sa imong pagka-Kristohanon kay wa naman kay mapanunod o wa naman kay makaon. Mahibawaan ka, prisuhon pa jud ka. Mahibawaan ka sa authority. Mahibawaan ka sa community, batuon pa jud ka. Ingon na ang background ni aning panahon na ni sulata. Mga ang writer nag-encourage nga sa mga Kristohano nga gi-persecute nga sige lang, padayon lang. Antuson lang. Malaliman ka na. Well, naman joy nakaantos, naman joy may survive. Kay naabot man diri nato ang pulong sa Ginoo, ang gospel. So salamat nila. Kay bisag i-persecute sila, nagkalatagaw sila, nagkaadto-adtog laing lugar, nga pobre. Pero wa sila pasagdi sa Dios, nabuhi gyapon sila og ang pulong sa Ginoo miabot dinhi nato. Amen ba? Oh, amen. Pero kung sabto na to ang historical background, ayahay ra jud kaita. Mao nang grabe jud ang ilang pag-antos nga naagian kaniadto.
So, unsaon nato ni paghimay-himay. At least natakahibaluta nga ingon ana day ilang naagian. Gani, maingon nga, sige, ako na lang biyaan akong pagkakristohanon para lang ko makakaon. No ay, ingon ana. Mo nang naisgutan na si Esau diya nga ato nang i-explain niya. Na ay misyonaryo sa Thailand ning uli dinhi nya grabe biya dito kayo Buddhism ya dito og Hinduism nya nag-share siya sa gospel pila ka tuig tulo daw ka tuig usa siya nakapadawat dunay midawat kay Kristo lipay kay siya unya kay kani midawat pag uli kay giimbestigar man sa amahan unsay gibuhat sa imo gipadawat lamang ko kay Jesus Christ. Ibalik na dito ang imong gidawat. Ibalik na. Tawon, ibalik ang midawat kay Kristo. Pastor, si Kristo nga akong gidawat, akong ibalik. Nga naman, dili man ko dawaton sa akong pamilya. Munang ako na lang ibalik si Kristo. So, posibleng ingon ani ang uban. Ilang gibalik si Kristo nga ilang gidawat. Kay mo may pagka-explain nga kung dawaton nimo si Ginoong si Kristo, iyang gidawat. Kay nasay kinabuhi mo katupusan. Pag abot sa balay, tonglohon man siya. Di naman sa dawaton. Ibalik na si Kristo nga imong gidawat. Wasay nahimo, kay wa pa man siya kasabot kayo, iyang gibalik. So, pero para sa ato karon, unsay makatunan nato ani, pursuing a meaningful existence by making every effort to live in peace with everyone. Kung ang imong silingan dili Kristohanon unya sa unang panahon Jewish believers na ikaw na himong believers nya i-persecute ka, batuon ka, biay-biayon ka. Kung di ka kapugong, bahala na lang mga matay. Magpinatyanay na lang mo. Kay daog-daogon ko ka. Nya, imong panlipdan imong pamilya. Kay ilahang kulatahon. Kay naa sila sa otoridad. Dapigan sila sa government. Nya ikaw, kung mawad-ang kag pasensya, dili ka mamahala na lang. Unsa sa paminaw ninyo? Batuon ka sa imong silingan, di ka nimo gawson nitog unsa may dalag sundang o armas kay gibato ka kay nahimo kang Kristohanon. Siguro sa atong panahon karon pwede pero kaniadto wa jud kay daganan. Prisuhon pa ka, patyon pa ka. Muna manabla na lang. Pero ang ingon sa writer, ay, paningkamuti jud nga magpuyo ka nga dili ka makig-away kay wa po sila daganan kung makig-away sila. So, ang uban na to, tago-tago jud nila nga di sila mahibaw-an nga Kristohanon sila nga followers of Christ na sila. Kay kung mahibawan, patay. So, doon ay mga senaryo nga yung ana. So, by making every effort to live in peace with everyone. Pero sa ato, ron sa'yo, nabiya na unta, sundon. Kay, wa man tagi persecute. Wa man tagi kahadlukan nga, mo priso na to. Pero pwede punta nga makig-away sa atong palibot o sa atong asa man tanapit. Kung ang katungod na mo yatakan, mawadan tag pasensya, kung ang garbo na mo'y matandog, gawas kung ikaw mao'y palaaway. Pero kung ikaw dili palaaway, nya imong palibot mo'y palaaway, paning kamuti jud nga dili ka makig-away.
Amo na'y mensahe para nato ron. Wala man po giingon niya nga ayaw dyan pagkikaway, pero paningkamot yun, kay lison mong god. Maningkamot yun ta. Nga magpuyot ang maliwanawon kauban sa tanan atong palibot, samot na sa atong pamilya. Mag-away-away, maginang pamilya kay mag-ilog anang kamtangan. Magpinatyanay pamanggani kay mag-ilog anang gamayng luti. So, paningkamutan na to. Kay unsay hinungdan nga nung mag-away, mo lang na siya. Mga butang sa kalibutan. Wa man siguro, anay nag-away tungod sa relihiyon. Kay nagkanilain o relihiyon. O dili magpapildi, so mag-away. Pero kasagarang manag-away tungod sa garbo o ani mga butang sa kalibutan. O magkinabuhi nga balaan. Purso holiness. Kaning pagkinabuhi nga balaan, ang bot pasabot ani nga ang imong ginabuhat kaniadto dili na nimo buhaton karon. Ang mga daotang binuhatan nimo kaniadto dili na nimo buhaton sa diyang nahimo na kang Kristohanon. Munay bot pasabot ana. O dili po nimo sundon ang mga butang nga ginabuhat sa kalibutan nga dili maayo. Dili po sundon. Dili mo kompromiso. Ginabuhat bitaw nila, ako pong buhaton. Kurap bitaw sila, okay lang po kung kurap gamay. So, maribot pasabot nga magpuyo nga balaan. Kung ang imong silingan palahubog, ayaw na paghubog. Maro sa pagkinabuhing balaan. Kung kanito ikaw sugarol, ayaw na pagsugal. So, biyain na mga bisyo, kung baga. So, unsa pa man, basta ikaw, gigahin ka na sa Diyos, alang sa iyahang purpose, sa iyahang buluhaton. Mao nang sa diyang nahimo natang Kristohanon, ito na tayo kay Ginoong Hesukristo, atong gitugyan, atong kinabuhi diya kaniya, kung unsa ang mga Diyos nun, nga pagabuhaton, mo to'y atong buhaton na. Ang mga Diyos nun, nga mga butang, dili na ang iya sa kalibutan o yawanong mga butang. Mo na siya, holy o unholy. Kay kuyaw. Kay kung nagkinabuhi gyapon kita sama sa kaniadto, kung ang atong kinabuhi kaniadto nga dili ta Kristohanon, wala nato biyae, maora gyapon ang atong pagkinabuhi, kuyaw. Ano man, dili ka makakita sa Ginoo. Unsay bot pasabotan ni? May impierno ra day gyapon. Sige kog tan-aw sa una ning sa YouTube kaning sa pare nga Bisaya, maingon siya dayon sa iya mga tigpaminaw, impierno honon jud mo. Kaya ngano man, di man mo pasaylo. So, pero ingon ani ang atong kinabuhi. Kung nagpabilin ta sa kinabuhi nga sama kaniadto. Kung mobuhat ta sa mga butang nga dili na uyon sa kabubuton sa Dios, mawala. Sayang ang atong murag dili jud tinuod. Ang uban ni dili man jud to tinuod iyang pagdawat kay Kristo. Kay wala man siya nagbag-o. Nagpabilin man siya kinabuhi nga dili balaan. Posible jud. Basig sa ba ra jud to ang pagdawat niya kay Kristo, wala sa kinasing-kasing. Ingon pa ni Pablo, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written. Application ni dito sa
katong gina-persecute. Ayaw mo og balos. It is mine to avenge, I will repay, says the Lord. So, gina-persecute ba mo sa inyong palibot? Ginadaog-daog ba mo? Ginayatakan ba inyong katungod? Ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw balos. Ayaw panimalos. Kay ang Diyos na ibahala mo balos. Well, pwede man yung dili ta mo balos. Pero magbagulbul na ta, gabaan na yung ka. Ano na natin mahimo kay di mo ta gusto gubot. ang atong daling masampit o ang mahuna-una, gabaan na yung ka. Diyos na yung bahala di mo. Well, kung sala na mga yung pagpasaylo, kay usahay, di kalikayan oy. Ang masakitan da, giyatakan atong katungod, o manidali na itong mauna-una. Gabaan na dyan ka. Oh. Pero, ang Diyos na yun, nahibalo na, o nakabasa sa atong kasing-kasing, pasayloon na dyan sa Ginoo, kung sala dyan atong nahimo. Pero, di dyan ta mo balos. O kani ang mga butang nga dili nato dapat buhaton. Dili dapat mahitabo. No one falls short of the grace of God. Sa Bisaya ganiya nga walay mahulog, mawala gikan sa grasya sa Dios. Abot pasabot nga walay maimpirno ninyo. Paning kamuti nga walain tayo maimpirno ninyo. Hinaot nga walay maimpirno ninyo. Mao jud dinhi ang dali pagsabot. O dili ka hinungdan nga ikaw hinungdan mo ay hinungdan sa gubot o hinungdan sa away kay hinungdan sa paghamaritis asa man ka nakakuha ng istoryaha nag-away na imong silingan gitudlo ito sa balay sa Kristohanon so, dapat dili ka nato ang hinungdan nganong nag-away sila. O kani, dili na kinahanglan na-explain. Kani, godless like Esau. Naana sa Genesis 25, 32 to 34. Unsay background ani? Si Esau o si Jacob, kambal na sila, anak ni Isaac. Si Esau, kuan siya, kaning hunter, mga ngayam. Mayo ni siyang mo gamit og pana. Mga ngayam na niya. Usa ka adlaw sa diyang niadto siya kay nangayam, kasabot mo'y pangayam, nang hunt, kay hunter man. Pag uli niya, pirtin niyang gutuma. Wala pa, siguro siya kuha niya, gutom pa yung kaayo. Niya, timing nga, agian niya yung kambal nga si Jacob nga nagluto. Lami kayong giluto nga sinabaw. Ya guto man kayo si Esau. Yung sag tagahay ko be. Ingon po si Jacob, tagaan ta ka, pakanon ta ka, basta ang imong katungod pagkamaguwang ako na. Maro po si Jacob. Amo ginang tawag Jacob deceiver. Kunya, tungod sa iyang kagutom, siguro dili siya seryoso, isugot, sige, imo na akong katungod, isip, usa ka panganay. Pakan-alang ko. Well, muna, dili dahil tumaayo iyang gibuhat. Di nahiwa dahil nahimot ang Diyos ato, nga tungod lang sa pagkaon, iyang gikambyo ang iyang katungod, isip, usa ka magulang. Kaya unsa bay katungod sa usa ka magulang? Sa ilahang tradisyon, kung ikaw ang maguwang, tanang kabtangan imo. Kanang imo igsoon, bahala na ka kung paunsan nimo na
pakanon. Ikay magbuot sa propiedad nga mapanunod nimo gikan sa imuhang amahan. Ingon ana, kaimportante ang katungod isip usa ka magwang. Gibaligya man ni ikambyo man ni Isaw katong maong katungod tungod lang sa kagutom. Munang paun sa man ma-apply nato karon. Pwede man pud nato ikambyo atong pagkakristohanon tungod lang pud sa kagutom. Kani bang wala na tay mahimo? Dayon kinahanglan jud kaayo nato ang kwarta ba? Pagkaon ba? Nya ipit na jud kaayo. Bahala na lang madaot akong pagkakristohanon ani. Dawato na lang ako ni. Bisag under the table ni. Pwede. Mudawat na lang kog bahin ani bisag kabalo ko nga corruption ni. Kay mapas mo ma akong pamilya. Wa may makaon. Pwede, di ba? Pagbahin-bahin na, pre, imo pre. Uy, dako ah. Nakay bayronon, tuition, tubig, kurente, napailon. Dawato na lang nako ni. Oh. Pwede yun nato mabaligya ang atong pagka-kristohanon. Makambyo sa ingon ana nga konteksto. Si Isaw pagkaon ra gikambyo sa iyang katungod. Pero kung mag-antos ka kay naghimo kag gipili nimo ang maayong butang, ingon pa ni Apostol Pablo, for it is commendable if man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. Conscious ta? Bahalag mag-antos. But how is it to your credit if you receive beating for doing wrong and endure it? Kung naka-endure man ka, naka-antos ka sa mga pag-antos, kay nakabuhat ka o sala, so unsa may pulos daw ana. But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Antos ta sa kalisod, kay gipili na to ang pagbuhat og matarong nalipay ang Dios yana igsoon. Isa pag magka pasmo ta sa kagutom kung gipili nato ang pagkinabuhing matarong malipay ang Ginoo ni ana. Amen ba? Amen. Mo nang gi-encourage kita, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Manjud tayo maani. Kung dili diri sa kalibutan, dito unya sa langit. Therefore, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Jesus said, "Blessed are the peacemakers, because they will be called sons of God." Kumusta atong kinabuhi igsoon? Unsay atong ginaatubang kada adlaw? Ipalibutan ba ka sa community o palibot nga gubot? Wa ba ka matakdi? O naningkamot pa ka nga makalikay nila? Makalikay sa mga butang nga dili maayo? Kung naningkamot ba ka sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? Mag-aampo kita.
O Diyos, salamat sa imong pulong sa pagpahinomdom kanamo karon to pursue meaningful life while we are still here on earth. Continue, O God, to strengthen our faith. Tungod kay dili sayon na kahibalo ka nini ang pagkinabuhing Kristohanon. Apan, kung makalahutay gayud kami, malipay kagayon niini. Ug mahimong ihemplo among kinabuhi. Daghan usab ang mapanalanginan niini. Tabangi kami, Ginoo. Lig-una among pagtuo. Kani ako mga pag-ampo sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo ug manluwas. Amen.